Oh, nindot to. Imagine kung kanina supine, wala na lang naka-cover ang towel ha. Obviously, let's for example, naka-gown to siya. Ha? This time, it's prone. This is the usual position of your patient. Okay, most complaints of patients is low back pain, work-related low back pain. So, some patient, ingon ani iyang position. Some patient don't need kaning pillow. Towel lang. So, uban sa bed, like for example, some of the massage bed, nakikita mo na murag uslot. Massage na. Massage. Nasa spa. Isulod ang so, kung Bibi. Nabitaw na. Style of bed, obviously, ang kanang prone to pressure sore kay ang forehead. Okay? Kaya nago diha ang force na mangusog siya. Diha naka-rest ba sa forehead niya. Okay? Or, ingon ani na style, for example. Lateral ear. Okay? Kung kanang side view mo ang patient. Okay? Lateral ear. And then this time, since class tanawa, nakaigwad ang iyahang back. Siya o Sexy. sa iyahang lumbar. Strain. So, all you have to do is to flatten it. O saon, butang ka o hindi na lang ikaw po unanan, ha? Magbutang mo pillow Alam mo, last, kautot, dili trabaho ingon na ana. yan, Di mo sang ipa-sideline ang patient. Then, that's the time ang pillow under sa iyahang stomach. Or, kana bitaw iyaning style. Ha? Kaas naman good kaayo ang Aw, pillow. may kapat. Sideline. Idea mo, ato ka pa dito sideline. Example, if the pillow is siya ana, direct sa taas ang pillow. So, kani siya, pwede sa stomach lang, kaning, what do you call this one, transverse style, pwede po longitudinal pa. Kana, pillow para sa patient. Gamay mga patient. Kaya wala naman Ana sa dear, plastic. Gitong ng plastic. Sige, tingog siya. Para dili mahugang. Gusto niya plastic ang silpa. Ana na lang ha, Ayan ang style. Piras pa. para siya ma-elevate man na. So, at least, ang iyang elevation ma-level, so ma-flatten ang iyang lordosis. And, put a pillow under sa iyang lower leg. Para ma-relax. Okay? What is yung positioning sa patient? Imagine good for more or less an hour of thinking. Kaya yun ang iyong patient. Now, for the draping, ako na nag-isingit na. Dapat naamoy enough linens, towels. Okay? So, if the patient is, for example, dili siya wear of gown. Ha? And then, please class, do not put malis sa inyong pasyente ha. Kaya as physical therapist, ka na everyday kita mong lubot, lasing-lasing lubot. Shining. Okay? And then, so, for example, if the patient, Ihapon ba Itali? if the patient dili ganahan mo change, so towel ka from the lower X, towel set ka sa upper X or sa t-shirt, blouse, kana. Okay? And then expose only the areas to be treated. So for example, low back. Okay? Oh, nalulog. Ah. Oh, yes. So lower. What about a sort of gusto ninyo ang cloth? Natisimos doon. And then next, kay kani. Hello. Oh my God. Kita ng bot cross or kita na kami. Ketchup mismo. And then, kadako ko nila. And then, for example, this is a moist pack. So, muna na siya. Obviously, tens ka ng machines and then hot moist pack on it.
ka na. Okay? So, mo na siya. Proper draping. Just remember one thing, expose only the areas that you needed para sa privacy, modesty, sa inyong patient ma-preserve. Okay? Inner-patient. Ako yung parang inner-patient. Bye-bye. Bye-bye. The bot. No sleep na ko explain class, no? Ma'am, can you please change into this gown? Explain na ko ang kanang what you call this one. Sige to. Ganing sige to higot na. Wow, mas pong English sa una good. Yun at the time. Just kanang call for me if you need assistance. I'm just outside. Buong na ko. Pagkaya po naluktok na anang done. Wala kapag sud. Ma'am, are you done? Siya, yes. Only a few minutes ago, dali ako doon ninyo nakailis. Wala, pag sud na ko class, nakahubo na siya. Nagpanting na lang. Ako yung taon na, ang cubicle na akong napili, sintro kay sa rehab. Ako yung igabli na ako, makita siya ba? Nagmuna-muna, dyan ko kanabitang gamay na yung door, naano na ako gawas kay. Once ma-open siya, yan, dahil may patient. Ganyan na siya class kay, naasay patient class, grabe, halos dili kita sa iyang skin. Muslim. Like na yes, Muslim, mga, o sa pa na ubang religious, you have to know ka ng cultural belief nila. Apil dyan ko. Hindi naman si Bembe mag-ubo. So, kana lang. Buto mo na. Basta, Kaumbi ako please ganun na. ka nang be flexible sa inyong patient, kung sa inyong style, kung sa inyong gusto. Okay? Nara? But if tanaw ninyo sa inyong gid siya, Pinay yung you talikanan have to may anak insist sa your kulon. part. Dagkali mo yung anak Explain dyan na. tanan. They will understand you. Ikaw, BPT, pasyentira sila. They're the ones kanang kuan bitaw kanang Pain. asking for your help. Okay? Pero, kung patients in class, they're not helping themselves, you put them in may external help, rabiata. Sila biya ang more yun na, what you call that one, more na nagdas sa ilahang lawas. Like for example, back pain, na may exercises. Kung higila buhato, wala tayo na himuan na. May nagkuyog-kuyog ka sa ilahang balay. Diba? So, explain yun. And then, rapport sa inyong patient and what else? Encouragement. Okay, when they feel pain, ma-discouragement sa ilang life. Nagkamatay sa ugis, nasakit kung mo kaayo, na di na sila kalakaw, hopeless na sila. So, you have to encourage them. Okay? Natong na ka dong. Miyas kinabuhi ah. Okay, next. Side lagi.